नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा न्यूज 24 को स्वागत करुछि मु जितेंद्र महांती। चिन्हा मो कार्यक्रम आज आम भेटा जड़े सुसाहित्यिक व्यंग कवि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बैंक रे अवसर नेला परे बा बैंक रे चाकरी करूथला मध्ये से साहित्य साधना रे रत थिले। आज ताकू भेटिबा कथा हबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण कहतु बैंक रे आपण जने अधिकारी थिले, बैंक सत्वे आपण साहित्य साधना रे एते स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पाइछन। ए क्षेत्र को आसिले काहे आग्रह होला? बैंक रे चाकरी कर परवर्ती समय रे किंतु बैंक चाकरी करिवार पूर्व समय सेटा मध्ये मो साहित्य सहित संपृक्त छला। हमर पूर्व पुरुष कई जने हुए तो साहित्य सहित संपर्क थिला तांकर जहाँकर गोटे प्रभाव मो ऊपर पड़ी तांकर गुण मो भीतर को चली आसी से मो किशोर अवस्था हाई स्कूल पढ़िवा पूर्व मो लेखा लेखी आरंभ करी जोटा कि हाई स्कूल समय रे बहुत किसी लिखी काव्य भी से रचना मो स्कूल समय मोर आधाबाद हाई स्कूल बोली गोटे अच्छी से जगह इवन हाई स्कूल आधाबाद से बीतई एवं सेतबेले मु बहुत किसी लिखुली। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र तांकर कांत साहित्य मालार द्वितीय भाग जोटार पैरोडी बेसी किसी अच्छी से बईटा को प्रथम जो पढ़िली ता द्वारा बेसी मो प्रभावित होते जो कथा से लिखुले कांत कवि महापात्र मुझे भाविली जे मुझे से भाया लिखा उचित। तेणु मो कॉलेज मोर हाई स्कूल जीवन हॉस्टेल रे रहउथो समय कथा से समय परिवेश आम गाँव कथा गाँव ठाकुराणी गाँव मंदिर गाँव पोखरी ताकू नहीं बहुत किसी लिखी परवर्ती समय जो फकीरमोहन कॉलेज को मुझे पढ़ापी से मोर समसामयिक अनेक बंधु बाहरी पड़े जो मैंने साहित्य चर्चा कर आम गोटे साहित्य अनुष्ठान कलु से हाथ लेखा पत्रिका बाहर कलु निजे मध्य पत्रिका बाहर कलु एवं सेतबेले ओडिशार बड़ बड़ पत्रिका आम लेखा बाहर से संगठन माध्यम बालेश्वर से बड़ बड़ जो मैंने साहित्यिक थे से सब आम निमंत्रण करूँ आम अनुष्ठान को से आसुले लिखार गोटे आग्रह बढ़ला से तेणु से आग्रहटा परवर्ती समय बढ़ी बढ़ी चलला। जो बैंक रे मु चाकरी कली बैंक कामटा तार निर्दिष्ट समय हुए निर्दिष्ट समय हुए से समय बाहर मु कौन करी से तो साहित्य सेवार ब्रती हेली बा शनिवार रविवार जो बैंक रू टिके छुट्टी पाईगले मु साहित्य सेवार मग्न हो जाए। एवं प्रबंध रचना कर बहुत आग्रह था। बैंक रे चाकरी करने समय मोर पीएचडी कर मोर डीलीटी भी मु करी बैंक रे चाकरी करता समय एवं बैंक रो अवसर ग्रहण करिला परे मध्य मोर साहित्य सेवा लगी रही एवं यहाँ सब हुए तो जीवन शेष समय पर्यंत साहित्य सेवा को छाड़ी पारि। विशेष भाव आप व्यंग कवि भाव जना व्यंग प्रति एत आग्रह व्यंग प्रति मोर आग्रह से कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जो जिनस मंत्र जो हाई स्कूल पढ़ुली से बहुत व्यंग कविता मु आरंभ करी मन हॉस्टेल आम रोच हॉस्टेल रहा समय जो विचित्र अनुभूति आम संग्रह करूँ ताकू नहीं मु व्यंग कविता लिखी अनेक व्यंग कविता लिखी परवर्ती समय जो कॉलेज को आसिली सेतबेले जो व्यंग कविता मान मु लिखी ताकू मु लोक मान आगे परिवेशन कर सुযোগ पाइली। विभिन्न अनुष्ठान रे मु जाई मोर व्यंग कविता से पाठ करूली एवं ताहा लोक मान द्वारा बहुत गृहित होता कहीं ना बहुत ताली आसूला मो कविता क्षेत्र में। तेणु मोर आग्रह आसला प्रथम डगर पृष्ठ से फतुरानंद था डगर संपादक तेणु फतुरानंद मु डगर को पठेली से कविता गुड़ाक फतुरानंद आनंद रे मोर से कविता गुड़ाक सब प्रकाश कले चली मो कविता ठारू टिके दूरे आसी रम्य गद्य लिखिबारे
ମନୋନିବେଶ କଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ହଉ ବା ସମାଜ ହଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋର ରମ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋ ରମ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଆଉ କାମା କେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟିଭିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ଥିବା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଆପଣ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ଆପଣ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ଲାସ୍, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛୁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ବା ତାର ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ନା ଥିବ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟ। ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟ, ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ନାହିଁ। ବା ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟା ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକା ସିନେମା, ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଯଦି କେହି କହେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଘେରାଉ କରିବା। ସେ ଘେରାଉ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରାଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି କେତେ ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ନେଣଦେଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେଇକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମତେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ନ ଡାକି ଡାଡି ବୋଲି ଡାକିବା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ନାମ ମମତା, ଆମର ମମତା ବହୁତ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ମମତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକା ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାହିଁ କଥା ନ କହିବା। ଯଦି ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଲା, ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଛୁ, ବଙ୍ଗଳା ବି ଶିଖିଛୁ, ମନେକର ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଟା ଆସିକି ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବଙ୍ଗାଳୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେ, କହିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମତଟି ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଅନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ମତଟି ଯେ ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ କାମ ହେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ନାମ ଫଳକଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ଆମ ଦୋକାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚା ଦୋକାନଟେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫରେନରୁ, ତେଣୁ ସେ ଚା ଦୋକାନ ଲେଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପାନ ଦୋକାନ ଲେଖିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉଠି ଫରେନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ତା ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଗୋଟେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆମର ମମତାଟା, ସେ ମମତାଟା ଯେମିତି ରହିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ଆସିନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ, ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ବି କାମନା ରହିଛି ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।